दामत बरकातुल आलिया। अल्लाह मेरे शेख दे उम्र दे अंदर बरकत अता फरमावे। अल्लाह मेरे शेख दा साया असां जे निकम्मियां दे उते अल्लाह ताज़ीर कायम और दायम फरमावे। उस्तादियम तिलावत कलामुल्लाह दे नाल सारे दिलों को महफूज फरमावे। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس